Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my good student. How are you today? I hope you everything is okay. Sebelumnya saya ucapkan salam sejahtera. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat di dalam masa COVID-19 ini. And we always keep our health. Kita harus menjaga kesehatan kita. My good student, pada hari ini saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris, yaitu tentang chapter 2, yaitu our identity and our hobby. Tapi sebelum saya lanjutkan pembahasan materi, ini akan saya beri video pembelajaran, yaitu tentang bagaimana kita memperkenalkan diri kita, bagaimana kita berkenalan dengan orang lain. We will to introduce someone. My student, please enjoy my learning video. Tolong dinikmati video pembelajaran saya ini. Please enjoy it. Hello, my name is Andre. I am a student of junior high school number 1 Curup. I am from Canada, but I live in Curup. I am 13 years old. My hobby is swimming. Nice to meet you. Hi, my name is Nancy. I am 16 years old. I live in West Java. I like reading books. My favorite color is green. My favorite food is fried rice. Nice to see you. My name is Andre. And you? I am Nancy. Where are you from? I am from Curup. What about you? I am from Canada. Where do you live, Nancy? I live in Jakarta. Nice to meet you, Nancy. Nice to meet you too. My good student, we will continue the material because you are watching the learning video. Kita lanjutkan materinya hari ini. Sebelum kita membahas materi, kita harus tahu dulu indikator atau kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya ini yang ingin dicapai, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan seterusnya. Menyusun teks, interaksi, transaksional lisan, dan tulis sangat pendek. Jadi setelah mempelajari ini, nanti kamu harus bisa menyusun teks pendek tentang identitas kita. Berikutnya yaitu indikator. Tujuan yang akan dicapai dalam mempelajari materi ini, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan ungkapan memaparkan jati diri kita. Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan ungkapan memaparkan hobi dan apa yang kita sukai. Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan ungkapan memaparkan anggota keluarga. Ini indikatornya. Dan berikutnya yaitu menggunakan ungkapan yang tepat dalam struktur teks yang runtut dengan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks memaparkan jati diri, hobi, dan apa yang kita sukai. Menggunakan ungkapan yang tepat dalam struktur teks yang runtut dengan unsur kebahasaan yang
yang benar sesuai konteks, memaparkan jati diri, hobi, dan apa yang kita sukai. Ya, ini adalah indikator yang akan kita capai dalam mempelajari materi ini. Oke, my good student, kita langsung masuk ke materi. Ya, material chapter 2. This is me. Ini adalah saya. We will learn to share and inquire about each other. Kita nanti akan mempelajari untuk membagi di antara kita, untuk memberitahukan di antara kita, including termasuk our identities kita, identitas kita, our hobby, what we like, apa yang kita sukai, the member of our family, anggota keluarga kita, yang tadi sudah saya simulasikan di video pembelajaran. Jadi bagaimana kita akan memperkenalkan kepada orang lain tentang diri kita atau keluarga kita. Oke, the next material, our identity, identitas kita. Bagaimana kita memperkenalkan? Introducing self, diawali dengan kata hello, hi, good morning, my name is bla bla bla. For example, my name is Nancy, or I am Nancy. I'm from, I live in. Nah, ini menyatakan tempat tinggal kita, ya. Saya tinggal di mana. I am bla 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 years old. Ini usia. My favorite color, ya, warna kesukaan kita. For example, green, yellow, blue, and so on. My favorite food, ya, makanan kesukaan atau minuman kesukaan. Diakhiri dengan kata atau kalimat nice to meet you. Senang bertemu dengan kamu. Okay, next, my student. Please say the sentences loudly, clearly, and correctly. Jadi tolong nanti kalimat ini saya ajari, kamu ucapkan di rumah dengan keras, jelas, dan correctly, benar, dengan benar. Okay, for example like this. Hi, my name is Tito Pesulima. I am from Serang Island. I live in Kampung Medan, RT 4, RW 7, on Jalan Terate. Precisely, I live at 23 Jalan Terate. Nanti dibaca di rumah. Hello, my name is Haira. I am from Central Kalimantan. I live in Palangkaraya, in Kecamatan Rangutan, RT 3, RT 4, on Jalan Belimbing. To be precise, I live at 15 Jalan Belimbing. Ya, ini bagaimana kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Okay, next. Example the dialogue. Our identity. Our identity. Expressing, asking one's identity and how to respond. Jadi mengungkapkan, meminta identitas seseorang dan bagaimana kita merespon. For example, what is your name? My name is. Ini responnya. Where are you from? Dari mana kamu berasal? I am from bla bla bla. Maybe I am from Surabaya. I am from Jakarta. Where do you live? Nah, ini menanyakan tempat tinggal. I live in, maybe I live in Ngawi. I live in Madiun. How old are you? Ya, how old are you? Berapa usiamu? I am bla 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 years old. What's favorite food or drink?
I like maybe fried chicken and so on. Ini ungkapan meminta identitas seseorang dan bagaimana responnya. Okay, my student, next. For example, the dialogue like this. I give example in the dialogue. What is your name? My name is Asnidah. Where are you from? I am from West Sumatra. Where do you live? I live in Padang, in Kampung Mutiara on Jalan Kemangi. To be precise, I live at 23 Jalan Kemangi. And you, what is your name? I am Makbai. Where are you from? I am from Nusa Tenggara. Where do you live? I live in Kupang, in Kecamatan Angkasa on Jalan Denpasar. I actually live at 5 Jalan Denpasar. Ya, ini adalah contoh daripada example dialogues based on the expressing, asking when identity, and how to respond. Okay, my student will continue. Yeah, the member of our family, anggota keluarga. How do we introduce my family? Bagaimana kita memperkenalkan anggota keluarga kita? For example, I will read, akan saya baca, didengarkan. There are 5 people in my family. My father or my dad, my mother or my mom, my elder brother, my little sister, and myself. My father is Mr. Rajali. He is a teacher. My mother is Mrs. Kurnia. She is a nurse. My big brother is Hasan. He is a student of SMA Perjuangan. My little sister is Rizkia. She is still in the kindergarten or KD. Kindergarten itu masih TK. Okay, the next. There are 5 people in my family. My father or my dad, my mother or my mom, my younger sister, my little brother, and myself. My brother is Mr. Henry. He is a farmer. My mother is Mrs. Julia. She is a housewife. Ibu rumah tangga. My younger sister is Elsa. She is a student of SD Bunga Menur. My little brother Eric does not go to candy yet. He is playgroup. Jadi dia belum sekolah, masih di playgroup. Okay, my student, this is a member of our family. I hope you understand the material. Okay, next. Nah, ini untuk latihan, ya, untuk contoh latihan seperti ini. Nanti bisa dikerjakan hari berikutnya. Ini hanya contoh saja. Contoh, fill in the blank by choosing the appropriate answer available below. Ya, isilah titik-titik ini dengan memilih jawaban yang sesuai di bawah ini. Nah, ya, nanti bisa memilih di sini untuk menjawab pertanyaan itu. Oke, next latihan ini ya. Terus berikutnya yaitu LK2. Ini latihan kerja yang kedua. Complete the identity card based on your own. Ya, jadi lengkapilah identitas ini berdasarkan identitas kalian semua. Ya, diisikan identity card, ya, kartu identitas, full name, nama lengkap siapa, date of birth, tanggal lahir, address, alamat, school, sekolahan, dream, cita-cita, hobi, height, tinggi, weight, berat, food, makanan kesukaan, food, favorite food do you like, drink, minuman kesukaan. Oke, my student, ini ada contoh latihan saja. Nanti untuk latihannya akan saya berikan di minggu berikutnya. Jadi untuk hari ini kamu masih mempelajari
video yang saya berikan ini. Okay, my good student, I think enough because time is over. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.